ধর্ম, শিখ ধর্ম, এমনকি অন্যান্য ধর্মেরও জায়গা। বেনারসে এসেছিলেন গুরু নানক। বেনারসের কথা রয়েছে ফা হিয়ানের লেখাতে। বেনারস সন্ত রবিদাসের শহর। বেনারসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সন্ত কবির। আবার বেনারসে এসেছিলেন ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ। বেনারসেই রামায়ণ লিখেছিলেন তুলসীদাস। আশিকা সেই রামায়ণেরই কিছু কথা শুনবো। विशुदा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रामायण की हम बात करते हैं, तुलसी घाट अभी अभी यहाँ से गुजरेगा, तो उसी तुलसी घाट पर बैठ करके लिख रहे थे तुलसीदास जी रामायण। लेकिन जो ब्राह्मण थे यहाँ पर, उनको बर्दाश्त नहीं था कि संस्कृत को छोड़ करके कोई साधारण भाषा में लिखे रामायण, तो बहुत विरोध हुआ। जब अंत में तैयार हो गई रामचरितमानस, तो ये कहा गया कि हम इसको काशी विश्वनाथ के दरबार में ले जाकर रात भर रखेंगे, भगवान स्वीकार करते हैं तभी जनता तक पहुँचेगा। मान्यता है, कहते हैं कि उसी काशी विश्वनाथ में सभी धर्म वेद पुराणों के सबसे नीचे श्री रामचरितमानस को रखकर मंदिर रात को बंद किया गया, और अगले दिन सुबह जब खोला गया तो मानस सबसे ऊपर थी और उस पे महादेव के, महाकाल के हस्ताक्षर थे। तो ये कैसे शुरू होता है? क्योंकि शिव जी पार्वती जी को सुनाते हैं श्री रामचरितमानस की कथा, रामायण की कथा, जैसे कही गई है कैसे दिखते थे भगवान शिव, तो उसका वर्णन जैसे तुलसीदास जी करते हैं कि निज कर दास नागर पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। वो तस्वीर दिखाई गई है कि बाघांबर बिछा करके, मुनियों का वस्त्र पहन करके भगवान शिव बैठे हैं और बिल्कुल गोरा रंग है, लंबे सुंदर हाथ है। उसी समय पार्वती जी आती हैं और उनके पास बैठती हैं, तो पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, जानी प्रिया आदर अत कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। तो शैल कुमारी जाकर के बैठती हैं, वामासन देते हैं, पत्नी को बाई तरफ बैठाया जाता है, फिर वही कथा पूछती हैं जो लोगों को हित करने वाली। একদমই আশিকা খুব সুন্দর শোনালো এবং গাইলো। আমি এই জায়গা থেকে বলতে চাইছি, বারাণসী 2014 সালের আগে কংগ্রেসের জায়গা ছিল। 2014 সালে বারাণসীতে দাঁড়িয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। 2019-এও বিপুল ভোটে জয় বারাণসী থেকে। মোদী নিজেকে হিন্দু হৃদয় সম্রাট বলে প্রজেক্ট করেছিলেন। 8টা আসনের লোকসভা আসন ধরলে বারাণসী এবার কি ফের বিজেপির গড় হবে, নাকি সমাজবাদী পার্টি এখানে দাগ কাটবে? সুমন, কি মনে হচ্ছে? তুই যেটা দিয়ে শুরু করলি, অর্থাৎ বেনারসকে যখন নরেন্দ্র মোদী 2014 সালে চুজ করলেন, পছন্দ করলেন, তার বড় কারণ ছিল যে ওনার যে ভাবমূর্তি ছিল, মনে করা হয়েছিল পূর্ব উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের একটা বড় অঞ্চল জুড়ে হিন্দুদের মধ্যে প্রভাব পড়বে, যে নরেন্দ্র মোদী বেনারসে দাঁড়াতে এসছে। বেনারস একটা অন্য গুরুত্ব পেয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কেন্দ্র হিসেবে, কিন্তু এই প্রথমবার বোধহয় নরেন্দ্র মোদী বড় চ্যালেঞ্জের মুখে, এবং সেই চ্যালেঞ্জটা আসছে অখিলেশ যাদবের কাছ থেকে, যে সমাজবাদী পার্টি বারবার নরেন্দ্র মোদী বেনারসের জন্য বা সামগ্রিকভাবে উত্তরপ্রদেশের জন্য কতটা কাজ করেছে সেই প্রশ্নটা তুলে ধরছে, এবং সেই প্রশ্ন অন্য গুরুত্ব পেয়ে যাচ্ছে। তার কারণ সামগ্রিক যে মূল্যবৃদ্ধি, পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়া, এই সব কিছু কোথাও না কোথাও ভোটারদের প্রভাবিত করছে বলে মনে হচ্ছে। একদমই তাই। সুতরাং একদিকে ধর্ম, অন্যদিকে জীবনযাপন, দুয়ের মধ্যে মানুষ কাকে বেছে নেয় সেটা দেখার। কিন্তু একই সঙ্গে এই পূর্বাঞ্চল কিন্তু বিজেপির গড়,
এবং এই পূর্বাঞ্চলে যদি বিজেপি খারাপ ফল করে, একদিকে নরেন্দ্র মোদীর বারাণসী এবং এই পূর্বাঞ্চলে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কেন্দ্র গোরখপুর। সুতরাং এই পূর্বাঞ্চলের উপর বিজেপি অনেকটাই ভরসা করছে। পূর্বাঞ্চলে বিজেপির ফল খারাপ হলে কিন্তু সামগ্রিকভাবে উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে প্রভাব পড়বে, তাই তো আশিকা? विशुदा, राजनीति की चर्चा आज आप लोग कीजिए। मैं तो बनारस में हूँ, मैं बिल्कुल बनारसी अंदाज में हूँ और मूड में हूँ और साहित्य की बात करूँगी। कहते हैं, आप तस्वीर यहाँ पर देखिए, हर घाट पर, हर सीढ़ी पर यहाँ पर कहानियाँ हैं, रहस्य छुपे हैं। और बनारस के बारे में ये कहा जाता है कि मैंने जिसको छुआ वो स्वर्ण हुआ, लोग कहें मुझे मैं पारस हूँ, मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। बात अगर हम राजनीति की कर रहे हैं तो दलित वोट बैंक बहुत बड़ा है। वो किसके पास जाएगा मायावती से अगर खिसकता है तो? संत रविदास इन्हीं घाटों पर, उनको गंगा तक आने नहीं दिया जाता था। जब वो अपने कठौत से पानी निकालते थे और उन्होंने ये कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, गंगा का जल प्रकट करते थे वो अपने कमंडल से, कठौती से। बात करें अगर साइंस की तो सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी जिसे कह सकते हैं वो महर्षि सुश्रुत ने इन्हीं घाटों पर, जो शव यहाँ पर लोग भाग के जाते थे उनको उठाकर उस पर शोध करते। মণ্ডল বনাম কমণ্ডলের রাজনীতি কোথায় যায় সেটা কিন্তু আমাদের দেখার। সূর্যের আলো পড়ে এসেছে, আমরাও এসে গেছি দশাশ্বমেধ ঘাটে। এবার শুরু হবে দশাশ্বমেধ ঘাটের আরতি। আমরা এই বজরা থেকে সেই আরতি এখন দেখব।